no fix necktie. Bilis. Tupi-tupi, no? Guhit yun eh. Ito yung guhit. Ah, dyan siya dapat naka, ano. Tapos, ikot, angat, pasok to. Dito ka ano, sa haba, mahaba. Ito na. Guys, mo na. Tapos, turn around. Ikot, pasok dito. Pasok yan. Turn around. Turn around, another turn around. Ipitan. Ipitan. Yan, ganyan. Ipitan mo. Isang ikot pa kasi mahaba pa eh. Oo. Hindi na kaya yan. Yan, tapos balik pa ulit dito isa. Tapos, yun na yun. Tipix na. Lalabas mo na dito. Lalabas na sa butas. Ito na. Yan na guys, oh. Ito na guys, ah. Sundan nyo lang yung tutorial ko guys. Sundan nyo lang tutorial ni Toto Sardo. Follow nyo rin ako sa Facebook, saka sa, ano, sa TikTok. Toto. Facebook. Sa TikTok. Sa, ano, sa Facebook, Toto Sarge Vlog. Yan guys, ah. Tutorial ko to sa mga hindi pa marunong dyan. Yan na. Ayos na. Ayun na, bukayin mo lang yan para maganda tingnan. Ayan. Okay, so thanks for watching guys.